انفستيسمون دو بورتفوي. الملاير تدخل لهذه البورصه، غدا تخرج من هذه البورصه وتدخل لواحد البورصه اخرى وبطريقه سهله سلسه. على ارض الميدان الامور لا تتغير، عدد العاطلين يبقى هو، الفساد في المعاملات يبقى هو، المعاملات الربويه كذلك وغيره. الفقهاء لكي يحاربوا هذه الدائره وضعوا قاعده: لا كسب الا بجهد. وهذه للاسف لو فهمت هذه القاعده جيدا لادت الى تجنب مجموعه من المشاكل. كذلك هناك قاعده مهمه جدا في الاقتصاد الاسلامي، وهي قاعده: لا يتم التبرع الا بالقبض. لا يتم التبرع الا بالقبض. في القانون نتحدث عن الحيازه الفعليه والحيازه القانونيه. تستطيع ان تتبرع بارض معينه على شخص معين، ولكن اذا لم يقبض هذه الارض ويستغلها وينتج ويعطي اقتصاد ويعطي منتوج ويشغل الناس، للورثه ان يتراجعوا على العطاء الذي قدمه الاب. والفقيه هنا ليصحح في المجال الفقهي، ولكن في المجال القانوني هناك نفس الشيء. تتبرع بواحد الارض لواحد الشخص، او الواحد تبرع عليه بدار 20 عام هو مبلعها في الساروت، يقدروا يجيو الورثه يديوها من بعد، واخا تبرعت عليه بالورق، لان عنده حيازه قانونيه ولكن ما عندوش حيازه فعليه. الفقهاء اجمعوا في واحد القاعده فقهيه: لا يتم التبرع الا بالقبض. كذلك هناك قاعده اخرى مهمه جدا: المتهم بريء حتى تثبت ادانته. في المجال الاقتصادي هذه المساله مهمه جدا. عندما نشكك في اموال بعض الناس وعندما نشكك في مصادر اموالهم، هل هي فقط من مصادر حلال ام مختلطه بالحرام ام لها 90% حلال و10% حرام؟ اذا فالاصل ان نعتبر المال حلال، وللذي ادعى العكس ان يثبت ذلك بالدليل وبالحجه. الفقيه اشار الى الاصل في الاشياء الاباحه، قاعده الاصل في الاشياء الاباحه. هناك قاعده في الجانب الفقهي وفي الجانب الاقتصادي المالي وفي الجانب القانوني: المتهم بريء في الجانب المالي، والتي تستعمل كذلك في الجانب الجنائي، في الجانب الجنائي والمتابعات القانونيه. وهناك كذلك قاعده مهمه جدا: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. في القانون كنقولوا لا كوتيم ايت اون سورس دو دروا، نفس الشيء. اذا فمن بين مصادر القانون هناك الاعراف لكوتيم، وهناك قوانين باكملها كالقانون الدولي الجنائي تنظمها اعراف. ليست هناك مسائل موثقه مضبوطه. في بريطانيا ليس هناك دستور مكتوب، هناك اعراف تنظم الحياه السياسيه والقانونيه في بريطانيا، المسائل الكبرى. في الفقهاء كذلك اعترفوا بهذه الاشياء، فقالوا على ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهو نوع من الاعتراف بوجود بعض النظم التي تحكم الناس ويجب ان نحتكم اليها في مجموعه من الاشياء، خاصه في مساله المنازعات يجب ان نحتكم الى هذه القواعد. لذلك فاعطيكم مثال حتى تفهموا الامر جيدا. في قانون الشغل وهو اهم الاشياء التي تقع فيها نزاعات، وهو يدخل في لب وفي جوهر الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد بصفه عامه. كان المشرع يكتفي بضروره تقديم الحجه بالنسبه للاجير الذي يشتغل عند رب العمل، ودعا ان رب العمل هذا طرده من العمل بدون مبرر، بينما كان يشتغل عنده لمده 20 سنه بطريقه غير مكتوبه غير موثقه بعقد. ان القانون لا يعترف الا بالاشياء الموثقه. حتى في الاسلام: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى اكتبوه بصيغه الامر، اكتبوه حتى تبقى الكتابه شاهد ودليل وحجه. اذا لكن في بعض الاحيان نحن نعرف ان هذا العامل يشتغل في ذلك المعمل وليست هناك وثيقه تثبت ذلك، لكن هناك مجموعه من الناس شاهدوه ورأوه وهو يدخل الى هذا المعمل في الوقت المحدد ويخرج من هذا المعمل طيله مده، وهناك من يلتقي في الطريق بينما هو يسير الى العمل. هنا نستطيع ان نحتكم الى هذه الاشياء المتعلقه بمسائل غير مكتوبه في تحت قاعده المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نتخلى عن الجانب الموثق ونحتكم الى الجانب المتعلق بالعرف. اذا هناك مجموعه من القواعد الاخرى
كمثلا إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، غلب الحرام. حنا نقولوا بالدارجة الديب حلال الديب حرام، الترك حسن. الديب حلال الديب حرام، الترك حسن. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، بمعنى نحرم الشيء باش نخرجوا من باب واسع، بدأ سد الذرائع في المذهب المالكي. كذلك من استعجل الشيء قبل أوانه هذا الفقه عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الذي قام بنوع من التدليس وبنوع من المعاملات غير الشرعية للحصول على ربح معين نحرمه من الربح. الذي يقتل في الإرث لا يرث، يقتل الوارث من أجل الحصول على الإرث، لأنه يكون يعاقبه الفقهاء بمنعه من الإرث. الذي يقتل لا يرث. الذي يستولي على مال غيره بطريقة فيها شبهة للحصول على مكتسبات، هذا يفعل الفقهاء في النتيجة إذا تقع المنازعات نحرمه من المكتسبات. هذه قاعدة مهمة جدا. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك هناك قاعدة مهمة: المشقة تجلب التيسير، هذه معروفة في الفقه. الحاجة تنزل بمنزلة الضرورة، العادة محكمة. نعم. استعمال الناس حجة يجب العمل بها، استعمال الناس حجة يجب العمل بها، بمعنى دائما العنصر البشري هو في جوهر القضية. نحتكم إلى رأيه، نأخذ برأيه، لا نقول أنت رب العمل، أنت الباترون، أنت تملك السلطة، تملك الثروة، تملك المعمل، والباقي مجرد خدم. عندما تقع إشكالات، وعندما تقع الإشارة بمصطلح إشكالات، كنا في واحد الندوة حول اللغة العربية وصح لنا واحد الأستاذ عالم في اللغة العربية قال لك راه ما نقولوش إشكاليات، ما نقولوش إشكالية، نقولوا إشكال. مشى هو رجع للزمخشري وقلب على هذا الشيء وقال في اللغة نقول إشكال ولا نقول إشكالية، والجمع إشكالات كسر فهم. عندما درتي الإشكالية نسبتها إلى المشكل. نعم. ولذلك قال الفلاسفة الإشكالية لا تحل. الإشكالية ولكن الإشكال يحل. كلمة المداخلة لا تصح في اللغة العربية. كذلك هناك قاعدة. المداخلة لا تصح. نعم. كلمة المداخلة في اللغة لا تصح. نعم. إذن كذلك هناك قاعدة: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. نحن نحتكم إلى لب المشكل وليس إلى القشور. العبرة في العقود لكونترا، العقود هما اللي راه دايرين المشاكل، هي التيوري دو كونترا تقرا في الجامعات الكبرى ديال القانون. فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وأنا دهشت عندما بحثت في هذا الموضوع ووجدت مجموعة من القواعد التي أصلها الفقهاء ونحن ندرسها في كلية الحقوق ونقولها على علماء الغرب، في حين أن الفقهاء تحدثوا عنها في كتبهم في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري. فقط يجب أن نبحث وأن نفسر وأن نترجم حتى يصل علمنا إلى الآخرين. إذا نكتفي في هذا القدر. من هناك مجموعة من القواعد. مداخلة ديالي رهنا لا بغيتو نديروها في رهن الإشارة في البيبليوتيك في الفوتوكوبيوز لتحت، اللي بغى يطبعها ما عندوش هذه تنشر، ولكن من بعد كاين بزاف ما يتقال في هذا الاخر، ولكن حتى نستفيد. غادي نمر لواحد النقطة أخرى لن أقف. بقات لي 5 دقائق أنا عاد فيها كريدي. إذا غادي نمشي للاقتصاد المغربي باش ما نمشي مباشر نقص 6 ولا 7 صفحات ونمشي لتطبيق الاقتصاد الإسلامي في المغرب. إذا المغرب للأسف بلد إسلامي ولكن لا يعتمد الاقتصاد الإسلامي. مؤخرا هناك تفكير في ضرورة السماح للبنوك الإسلامية بالدخول إلى السوق وباستثمار وبمجموعة من الأشياء، وهذا في حقيقة الأمر هذا عار في بلد إسلامي. البنوك الإسلامية تنتشر في فرنسا وفي أمريكا وفي كندا في كل بقاع الأرض، وفي المغرب هناك حصار يمارس على دخول البنوك الإسلامية في المغرب. لماذا؟ إن هناك لوبي علماني متفرنس فرنكوفوني يقف ضد الدخول البنوك الإسلامية بدعوى أن كما قال سي عمر سبق هو الأرباح كاينة، فإذا كاينة لو ريسك زيرو، ما كاينش لو ريسك، ما خطر ما كايناش. حنا قلنا لا كسب إلا بجهد. لماذا قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا؟ لأن البيع فيه مغامرة، فيه مخاطرة، فيه ربح وخسارة، لكن الربا فيه غير ربح، ما فيش خسارة. هو البنوك اللي كاينه في المغرب الربح مضمون، الفائده مضمونه،
الذي يريد لا رونت اقتصاد الريع وشو ما يسموا هذه البنوك الاسلاميه بخير، ولكن الناس في الاسفل تعاني في صمت. اذا المغرب هناك فساد على مستوى العلاقات، هناك احتكار، هناك ربا، هناك معاملات فيها نوع من السيطره، فئه قليله من الاغنياء تسيطر على ثروه كبيره في البلد. وهناك ما يسمى الاستثمارات الحقائق، استثمارات انفستيسمون دو بورتفول على عكس الاستثمارات الحقيقيه. اذا بحثت عن سبعه اشياء يمكن للمغرب ان يصوغها وسنقدمها كمقال سننشر ان شاء الله في هذا الإطار. أولا يجب على المغرب إذا أراد أن يلحق بركب الدول الإسلامية التي سمحت بدخول البنوك الإسلامية والتي عرف اقتصادها انتعاشا ورواجا وساهم في معالجة مجموعة من المشاكل ورأسها أزمة البطالة، أن أولا توقف عن إصدار أي قانون أو قرار أو وضع أي سياسات تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة، وعلى رأسها يعني تقليل من المعاملات الربوية، لأن السي عمر الأستاذ الفضيل تحدث في الصباح عن ضرورة تدرج في التشريع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متدرجا في مجموعه من الاشياء. لان المغرب بحال احنا في الجاهليه في مسائل الاقتصاد الاسلامي، ما عندنا والو في الاقتصاد الاسلامي، خاصنا ندرجوا باش نديروا الاقتصاد الاسلامي، ما يبقاش خطره واحده دير الاقتصاد الاسلامي هكا. ثانيا تنقيه القوانين القائمه، اولا بعدا غير نمنعوا، ما قلناش نديروا قانون يدير الاول، ما نزيدوش في هذه القوانين اللي كتخدم النظام الربوي. ثانيا تنقيه القوانين القائمه من كل ما يتعارض مع مبادئ واحكام الشريعه، هذه مسألة مهمة، ننقي نعمد إلى التنقية. كتجي تقلب على الفرق ما بين البنك الإسلامي والبنك الربوي، واش كتلقى بيناتهم؟ تلقى الطريقة والقانون الأساسي والقانون المسائل وتلقاها كيف كيهربوا القانون البنك الإسلامي يبعد غير على الحوايج اللي فيها ربا، يقلعها من القانون ديالو، ويقلع الحوايج اللي فيها إن بحال كما قال الفقيه بيع الغرار فيها الشك يجوز الرجعان كيبعد عليها، ويبعد الحوايج اللي فيها نوع من الشبهات وكيولي الاقتصاد الاسلامي. راه ما تعتقدش ان دروك راه كاين اللي خلص الكريدي 20 مليون تردوا 30 مليون على 20 عام، ولا دخل البنك الاسلامي غادي تدي 20 مليون على 20 عام وما ترد والو، هاك الحال بالك. كيف ربما ترد 35 مليون. هذه الطريقه كتحلل الاعمال بالنيات. كيدخل هذاك اللي غادي يعطيك الدار غادي هو يشريها براسو، هو يشريها الاول ويعطيها لك ويدير معاك شويه تسهيلات، وما انت راك مخلص مشى هو كتبعد على الربا، لأن الله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال والربا حرام. رابعا حتى أكون لا أطيل، وضع صيغ العقود والاتفاقيات بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. خامسا إنشاء معاهد تعليمية وتدريبيه لتطبيق اللوائح التنفيذيه ديال الاقتصاد الاسلامي، لان هناك مشكل، المسائل التربويه هناك مشكل. اذا اخذنا الاقتصاديين يتحدثون عن الاقتصاد الاسلامي بطريقتهم، اذا اخذنا رجال القانون يتحدثون عن الاقتصاد الاسلامي بطريقتهم، واذا اخذنا الفقهاء يتحدثون عن الاقتصاد الاسلامي بطريقتهم، في حين ان الثلاثه اقطاب لا تجتمع ولا تلتقي لتبلور مشروعا متكاملا فيه نظره كليه. من يكون يهضر الفقيه يقول انا هو ربها، انا هو الاقتصاد وانا هو الدين وانا هو الاسلام، كي تجيبوا البنك ما يقشع ترن في الكونطابيليتي وفي الماناجمنت وكذا منا يقشع والو. من تجيب الاقتصادي يقول لك انا هو كل شيء، الاقتصاد انا هو اللي كنظم الاقتصاد. من تحط له قدام النصوص الشرعيه وفقه الفقهاء وذكاء الفقهاء اللي تحدث عليه، وانا اتفق مع هذا، فقهاء كانوا دي ماتيماتيسيان، تلقاه ما يقشعش يسكت. ومن تجيب رجل القانون يدخل له على النص القانوني وعلى المسائل اللي موثقه ما كاين. اذا ضروره تبلور هذا الفكر المتكامل، الاقتصاد والقانون والشريعه باش نخلقوا اقتصاد اسلامي. وسادسا تطوير المؤسسات الحكوميه الحاليه المعنيه بامر الاقتصاد والمال. انا ما نقدرش نكونوا عمليين. اليوم كاينه واحد الامانه العامه للحكومه في داخل الحكومه، وزاره السياده في المغرب، هضره على المغرب. هذه الامانه العامه للحكومه بعد عندها احسن سيت على ديال الوزارات، عندها السيت في الانترنت هو اللي دائما اكتواليزي، هو اللي فيه لي دوني وموثق داكشي. فيها خبراء القانون، هي ستة لابوراتوار ديال لوا مختبر لصناعه القانون، الامانه العامه للحكومه. كلشي الوزاره كيدخلوا ببرامج سياسيه، منين تجيب لها انت البرنامج هي كتفصلوا على شكل قوانين، يقول لك هذا انشاء روح ديه ما يصلحش، هذا كذا، هذا البرنامج ما هي اللي نفس الشيء خصنا نديروا في الاقتصاد الاسلامي. خاصنا نديروا لابوراتوار اللي وجدنا شكون يكونوا فيه الفقهاء والاقتصاديين والقانونيين اللي يوجدوا لنا الاسس باش نخدموا في الاقتصاد الاسلامي. ثم هناك
سابعا وأخيرا سيد الرئيس اسمح لي، دعم التوسع في إنشاء المؤسسات المالية الإسلامية مثل المصارف الإسلامية وهيئة الاستثمار وهيئة التأمين والتكافل. ربما سأعود إلى هذه الأشياء في أسئلتكم إذا طرحت مسألة بخصوصها حتى لا نطيل. إذن حتى لا نطيل 3 أو 4 جمل. النبي صلى الله عليه وسلم قعد لدولة الإسلام بمبادئ إسلامية، وكان فقيها وكان عالما ورجل حرب واقتصادي ويتشاور ورجل ديمقراطية، وفيه مجموعة من الصفات. السلف الصالح ساروا على نهجه، والدولة الإسلامية تطورت في مجموعة من الأماكن، وهناك أماكن دخلها الإسلام لا عن طريق السيف بل دخلها عن طريق التجارة، صدق تجارة المسلمين في اندونيسيا وفي الفلبين وفي اوزبكستان كاين لو كان ما وقعتش حرب البوسنه كاع ما يعرفش بان البوسنه مسلمين، تا وقعت الحرب والاباده. راه كاين مجموعه ديال البخاري، مين البخاري؟ اوزبكستان ما كيهضروش العربيه، هو الكتاب ديالو اصح كتب الحديث وهو اصح كتاب بعد القران الكريم صحيح البخاري. الان دايرين له تمثال تما. هاد الفقهاء وهاد العلماء الصادقون في التجاره في المعاملات هم الذين ساهموا في انتشار الاسلام في تلك الدول. لذلك يجب أن نأخذ من جوهر الفلسفة الإسلامية لننمي اقتصادنا ونحارب الريع ونحارب الفساد ونحارب تكديس الثروات ونحارب مجموعة من السلوكات والأخلاقيات التي نهى عنها الدين الإسلامي الحنيف. وشكرا واعتذر على الإطالة، ونعود إلى مجموعة من المعلومات في مداخلتكم إن شاء الله. شكرا للدكتور محمد الجيناتي على هذه الورقة البحثية القيمة التي كان عنوانها تطبيق القواعد الكلية للنظام الاقتصادي الإسلامي بالمغرب. تناول فيها الدكتور 3 نقاط مهمة. النقطة الأولى كانت في شكل مقدمة. هذه المقدمة تناول فيها إن صح التعبير تاريخ الأنظمة الاقتصادية والأسباب التي أدت إلى زوال كل نظام من هذه الأنظمة، ثم تطرق في نقطة ثانية إلى القواعد الكلية للنظام الاقتصادي الإسلامي كقاعدة لا كسب إلا بجهد، وقاعدة لا يتم التبرع إلا بالقبض، وقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلى آخره من القواعد الأخرى. والنقطة الأخيرة تطرق فيها الأستاذ المتدخل إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامي في المغرب. وبما أن المغرب لا يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يخص المصارف والبنوك، فوضع الأستاذ الدكتور صح التعبير خارطة طريق أو خطة عمل يتم بموجبها الانتقال من الاقتصاد الوضعي الربوي إلى الاقتصاد الإسلامي. شكرا مرة أخرى لهذه الورقة البحثية القيمة للأستاذ. المداخلة الأخيرة للطالبة الباحثة ماتونغو مايوكو مارينا باللغة الفرنسية. عنوانها لا يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يخص المصارف والبنوك، فوضع الأستاذ الدكتور صح التعبير خارطة طريق أو خطة عمل يتم بموجبها الانتقال من الاقتصاد الوضعي الربوي إلى الاقتصاد الإسلامي. شكرا مرة أخرى لهذه الورقة البحثية القيمة للأستاذ. المداخلة الأخيرة للطالبة الباحثة ماتونغو مايوكو مارينا باللغة الفرنسية. عنوانها Les principes de base de la finance islamique et leur prise en compte dans les produits et services bancaires. فلتتفضل الطالبة et bon courage. Vous avez la parole. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ok, merci pour l'occasion qui m'est donnée de présenter cette intervention. Donc, ma présentation est axée sur les principes de base de
la finance islamique et leur prise en compte dans les produits et services bancaires. Déjà, je vous prierai de bien vouloir m'excuser pour les éventuelles redites, étant donné que je n'ai vraiment rien compris de tout ce qui a été dit jusqu'alors. Vous devez bien m'excuser également pour les éventuelles prononciations écorchées de certains termes en arabe. Donc, la finance islamique, vous le savez certainement, est présente essentiellement dans les pays arabes du Golfe et ceux d'Asie du Sud-Est. Mais vu leur résilience face à la crise financière qui a touché la plupart des pays européens occidentaux, ces derniers s'y sont intéressés et ceci a contribué au développement de la finance islamique. Aujourd'hui, on retrouve les produits islamiques dans des pays occidentaux donc, et on retrouve ces produits qui sont utilisés même par des clients non musulmans. A priori, on serait tenté de définir la finance islamique comme les opérations de financement utilisées par les musulmans, mais leur utilisation va au-delà des seuls musulmans. Ceci nous amène donc, étant donné que ces produits sont utilisés aussi bien dans des banques conventionnelles, à nous interroger sur la prise en compte ou l'intégration des principes islamiques dans les produits et services des banques. Nous allons donc traiter de 3 questions. Nous nous posons la question de la définition de la finance islamique. Nous nous interrogeons sur ses principes et sur leur prise en compte dans les services et produits bancaires. 3 points donc seront traités, la définition des principes, les instruments de la finance islamique et les conditions de conformité avec la loi islamique, c'est la charia. Dans nos recherches, nous avons pu relever 3 types de questions de la finance islamique. La première présente la finance islamique comme les opérations de finance effectuées par les musulmans, mais cette définition occulte le fait que les produits islamiques sont utilisés aussi bien par les musulmans que les non-musulmans. Une deuxième définition la présente comme les opérations de financement sans intérêt, mais cette dernière occulte également certaines caractéristiques de la finance islamique qui nous conduit donc à la 3e définition qui présente la finance islamique comme un ensemble de services financiers et d'opérations de financement principalement mis en œuvre pour se conformer aux principes de la charia. On a donc ici une définition qui présente la finance islamique comme une finance éthique, une finance donc basée sur le respect des principes de la charia. Tout comme la finance conventionnelle, la finance islamique est axée sur la mobilisation, a pour objectif la mobilisation des ressources et la gestion du patrimoine privé pour permettre le développement économique régional et global. Ce n'est donc pas dans son objectif qu'elle se différencie de la finance conventionnelle, mais plutôt dans sa méthodologie qui est axée sur un système de valeurs qui lui est propre. Les valeurs que sont une distribution égale et équitable des ressources et une équité dans la répartition des risques conformément aux principes de la charia. Ces principes de la charia qui sont tirés de 5 sources que sont le Coran, la Sunna, les Qiyas, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, l'Ijtima, l'Ijtihad et l'Ijma. À partir donc de ces principes de la charia, on tire 3 grands principes, je les ai classés en 3 grands principes de la finance islamique, qui sont l'interdiction du riba, le partage des profits et des pertes, que sont les 3 P, et le 3e, c'est l'interdiction des activités illicites. Donc, dans l'islam, le riba est défini aussi bien comme un montant excessif d'usure que comme tout intérêt issu des comptes, peut-être de dépôt ou d'un crédit, etc. Donc, toute rémunération du temps ou toute pénalité de retard de paiement sont interdites dans l'islam. Et plusieurs sources coraniques interdisent explicitement l'interdiction du taux d'intérêt. Cela ne signifie pas que la rémunération du capital soit interdite dans la finance islamique, mais cette rémunération du capital doit être strictement tributaire de la rentabilité de l'actif.
Le deuxième principe est le partage des bénéfices et des pertes. Dans l'islam, la solidarité, l'égalité sociale, le droit patrimonial, la justice sont autant de valeurs prônées par l'islam. Et ces valeurs veulent que emprunteurs et prêteurs se partagent aussi bien les bénéfices que les pertes, et que la répartition et la distribution des ressources, des richesses se fassent conformément à la justice sociale et à la productivité véritable. Le troisième principe, c'est l'interdiction des activités illicites. Par activité illicite, on entend toute industrie liée au tabac, à l'alcoolisme, à l'industrie porcine, les banques non islamiques, l'assurance, excepté le takafoun, mais également dans les activités illicites, on regroupe les activités liées à la spéculation, car considérées comme les jeux de hasard, le pari, les activités faisant intervenir de l'incertitude, une incertitude élevée, car c'est considéré comme de la falsification, de la fraude. Et également dans la finance islamique, les transactions doivent être tangibles. L'objet du contrat doit être présent au moment de la transaction. Dans le cas contraire, ce n'est pas une transaction conforme à la loi islamique. Les instruments donc de la finance islamique doivent se conformer à ces trois grands principes. En finance islamique, on retrouve essentiellement des instruments de financement et des instruments de participation. Les instruments de financement sont des instruments à travers lesquels les banques procèdent à un transfert d'actifs sans prélèvement d'intérêt, et elles interviennent en tant que partie prenante, que ce soit en tant qu'acheteur, vendeur ou fabricant via sous-traitant. Les instruments de financement sont nom de date, à Mourabara, qui est assimilé à un contrat d'achat au comptant assorti d'une vente à terme. Il y a Ishara, Al-Ishara, qui est assimilé à un contrat de location de biens ou d'immeubles. Il y a le contrat Al-Salam, qui est une vente à terme. Et ici, c'est un contrat qui est un peu une exception au principe de tangibilité de la transaction, dans la mesure où ici la banque procède à un achat au comptant, tandis que la livraison sera faite à l'avenir. Le contrat qui est un prolongement du contrat Salam, donc ici il s'agit du financement de travaux de construction, de fabrication de biens uniques. Il y a ensuite des instruments de participation. Ce sont des instruments de partage des bénéfices et des pertes, dans lesquels la banque et son client mettent en commun des capitaux pour le financement d'un projet. La différence ici entre les deux produits, Al-Musharaka et Mudaraba, c'est que dans le premier, Al-Musharaka, les bénéfices et les pertes sont partagés au prorata de l'apport de chaque partie, tandis que dans le deuxième, les bénéfices sont partagés au prorata de l'apport de chacun, tandis que les pertes sont supportées par l'apporteur de capitaux, étant donné qu'il est considéré que l'apport en expertise de l'autre partie a une certaine valeur. Donc, ces principes, ces instruments de la finance islamique doivent être confrontés aux conditions de validité selon la charia. Il faut donc définir les conditions de conformité à la charia des différentes transactions. Nous relevons 4 grandes conditions, qui sont la légalité, les produits doivent être licites, les activités doivent être licites, non prohibées par la charia. L'existence, dans ce sens que l'objet du contrat doit exister au moment de la transaction, sauf dans le cas du salam et istisna. La livraison, en ce sens que l'objet du contrat doit être susceptible d'une livraison certaine. Cela permet donc d'éviter que les transactions soient liées à des événements à venir incertains, aléatoires. Et la quatrième condition est la précision dans la définition, en ce sens que l'objet du contrat doit être défini de manière claire et précise dans son essence, sa quantité, sa valeur. Ce qui signifie donc que dans les instruments de financement, que ce soit la durée, le prix, la quantité, toutes ces conditions-là, tous ces paramètres doivent être connus de manière claire et acceptés par les différentes parties.
et dans les opérations, dans les instruments de participation, les responsabilités de chaque partie doivent être connues, les caractéristiques du projet doivent être connues et ainsi de suite. En plus de ces conditions générales, ces 4 conditions générales, on a pu relever des différences que l'on soit d'une banque à une autre. On a donc compris qu'il y a des conditions particulières en nous basant sur le cas de la banque Zitouna, par exemple, ou de banque Al-Baraka, l'une en Algérie et l'autre en Tunisie. On a pu relever que, tandis qu'il est permis d'un côté, il est interdit, par exemple dans le cas du contrat Ijara, il est interdit de commencer le paiement du loyer avant l'entrée en possession du bien par le client. On relève également une différence au niveau toujours du contrat Ijara dans la considération du caractère sacré du contrat. Tandis que d'un côté, il est interdit de modifier les clauses du contrat, d'un autre côté, il est permis de le faire. Ce sont donc les différences et les divergences que nous avons pu relever. Dans les banques islamiques, il y a un agent, un élément très important qui est le comité de la charia. Chaque banque islamique ou chaque banque qui se veut offrir des produits et services islamiques doit donc se doter de ce comité de la charia, qui sont des savants de la charia, appelés des oulémas, c'est bien ça? Voilà. Ce sont des savants donc, de l'islam et également des spécialistes en questions bancaires et financières. Ils s'organisent en comité et ils ont donc pour rôle de procéder à l'approbation de la conformité des transactions par rapport à la charia, à l'examen de la structure juridique des transactions, l'examen des caractéristiques des produits et la purification des gains lorsque la source de ces gains est illicite. Face donc à toute transaction, le comité de la charia se pose un certain nombre de questions. Est-ce que les termes de la transaction sont conformes à la charia? Est-ce le meilleur investissement pour le client? L'investissement peut-il produire de la valeur ajoutée pour le client et pour la communauté ou la société dans laquelle il est actif? Et en tant que gestionnaire de fonds, le banquier lui-même, est-ce que c'est une transaction dans laquelle lui-même il investirait? Ici donc, la jurisprudence joue un rôle important dans les appréciations de ce comité de la charia. Et nous avons relevé certains problèmes, certaines lacunes dans la jurisprudence qui nous conduit à traiter donc des problèmes d'harmonisation des conditions de conformité à la charia. Le problème d'indépendance des charia boards, qui sont le comité de la charia, c'est comme ces agents, en fait, ces conseillers de la charia sont souvent sollicités par plusieurs banques. Ils peuvent faire partie donc de plusieurs comités, de plusieurs conseils d'administration dans différentes banques. Et on se demande donc si le fait de faire partie de ces différents comités ne fait pas intervenir certains risques de conflit d'intérêts. De plus, ce sont des salariés des banques. Et donc, le fait d'être salarié des banques ne les place-t-il pas dans une certaine obligation